Ikot, 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 ikot. Yan. Pag-guard ka muna bago pumas. Half guard, yan. Dapat sa gilid, sa gilid, sa gilid. Nasa side mount. Sa gilid. Relax lang ha. Take your time ha, take your time. Set mo muna, huwag kang kakawag. Pasok mo yung right sa loob. Pasok sa gitna yung kanan. Concentrate sa tuhod mo. Pasok yan, dahan-dahan. One step at a time, tol. Yan, tapos yung base mo na. Huwag magmamadali bro ha. Yan, pasok sa gitna. Yan. O, dyan muna. Yan, dyan ka muna. Relax muna. Up. North south. Yan, Kimura. Yan. Yan, diretso pa. Huwag mong bibitawan. Yan. Umikot ka, ikot. Ikot sa right. Kaya mo yan. Pa right. Yan, guard, full guard, half guard, bro. Yan. Abante. Yan, good. Side control. North south, yan. Relax lang ha. Huwag kang kakawag. Tulak yan. Yung kanan lagay mo sa likod ng egg. Kunin mo yung wrist niya. Kimura. Left arm niya, left arm. Ikot. Yung left, lagay mo sa ilalim ng Left arm niya. Yan, good. Yakapin mo yung kamay. Kimura. Ikot lang. Yan, good. Diyan ka lang. Huwag ka muna umalis. Mount. Right foot forward. Yan, upo lang. Relax. Up, huwag ka kukuha ng belly down. Relax, Ipi. Relax din, lamang ka na score ha. Relax lang, huwag kang magmamadali. High mount. Sa may dibdib. High mount. Relax lang. Yan, ikot mo. Armbar. Wag muna. Okay, yan. Wag muna. Relax ka muna talaga. Wag muna. Kimura. Yan, squeeze forward. Yan. Squeeze forward. Cross guard. Mag-relax ka lang, relax. Armbar. Oh, depensa, konti na lang. Hawakan mo, konti na lang. 30 seconds, Paul, 30 seconds na lang, GP. 30 seconds na lang. 30 seconds. Mag-relax ka lang dyan. Relax. 15 seconds. Hoy! Okay yun! 15 seconds na lang. Iusin mo. 5 seconds. 5 seconds. Go. Time, go. 50 seconds! Go, 15 seconds. 15 seconds. Tulak mo lang!